बाराबनी ने बीजेपी भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पर हमला, आरोप तृणमूल पर। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बाराबनी प्रखंड सरिसातली ग्राम में हिंसा की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर बाराबनी प्रखंड के मंडल 1 के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष खोकोन महाराज के घर पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्यों एवं महिलाओं के साथ भी मारपीट की। मामले में खोकोन महाराज ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के 15 से 20 गुंडे मेरे घर में घुसकर रोड से मुझ पर और मेरे पत्नी बच्चों पर हमला कर दिया। घटना में मेरे पत्नी के कपड़े भी फाड़ दिया गया। घटना में मुझे एवं मेरे पत्नी को चोट लगी है। वही घटना के बाद मामले को लेकर खोकोन महाराज ने बाराबनी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही घटना के बाद ही सूचना पाकर भाजपा के नेता खोकोन महाराज के घर पहुंचे। अभिजीत राय ने आरोप लगाया कि घटना के बाद मामले में पुलिस शिकायत लिखने में देर कर रही थी। चुनाव के बाद इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे भाजपा को डराने का प्रयास करती है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता यही कार्य करते हैं। গতকাল ঠিক দুপুর 2:30 পৌনে 3টা নাগাদ আমার কাছে ফোন যায় যে আমাদের যে যুব মোর্চার মন্ডল 1-এর যে প্রেসিডেন্ট আছে ভারতীয় জনতা পার্টির তার উপর অ্যাটাক হয়েছে। আমি তখন ফোন করি এবং ফোন করে স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ফোন পাই না। পরে ও যখন আমাকে ফোন করে এবং বলে সঙ্গে সঙ্গে যে দাদা আমার উপর অ্যাটাক হয়েছে, তাড়াতাড়ি এসো। আমি যখন আসার পর দেখি এই একদম আপনার চোখের সামনেই আছে, দেখছেন যে পুরো ক্ষতবিক্ষত অবস্থা, কাঁধে এইখান থেকে কাঁচা রক্ত পড়ছে, পাটা ওঠাতে পারছে না। আমরা এখানে যারা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা টিম এসে পরে প্রথমে তাকে চিকিৎসা করায় এবং চিকিৎসা করে পরে এই আমাদের এখানে যেটা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করার পর আমরা এফআইআর করি দুষ্কৃতীদের নামে। এবং এই ঘটনায় এটা প্রথমবার না, আপনারা জানেন এই খোকন মহারাজের উপর প্রিপল ভায়োলেন্সও একবার হয়ে গেছে। সেখানে বিকশিত ভারতের গাড়ি নিয়ে ও ঘুরছিল, সেখানে বিকশিত ভারতের গাড়ির উপরও অ্যাটাক হয়েছে এবং আপনাদের টিভি চ্যানেলেই দেখতে গিয়েছে। দেখুন, ওটা একটা গ্রাম্য বিবাদ। খোকন মহারাজ বলে যে বিজেপি করে শুনেছি, প্রচণ্ড অসভ্য মাতাল, মানে কী আর ওকে বলবো। ইলেকশনের আগে আমার ছবি দিয়ে বারাবণীর গুন্ডা বলে ছেড়েছিল। আমি কোনো এফআইআরও করিনি, কোনো কেসে করিনি, কোনো রকম সমাজ বিরোধী এবং মাতালের এগেনস্টে কেস করে কী লাভ। এখন দেখছি কাল থেকেও আবার উৎপাত শুরু করেছে। আমার তো মনে হয় মাথাটা ওর খারাপ আছে। এবং দুপক্ষই একটা গ্রামের মধ্যে মারপিট হয়েছে এবং দুপক্ষই এফআইআর হয়েছে।